एन डी एम जो है, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है, ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को तोड़ने के लिए बनाया गया। पॉलिटिक्स कोई बुरी बात नहीं है, पॉलिटिक्स मसाइल का हल है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, मेरा नाम फैज़ान दावत है और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक्स के साथ, एक नई मौजू पे बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसा है कि मैं एक सीक्वेंस वाइज लेके चलना चाहता हूँ एक पूरी सीरीज़ को। तो आज जो मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको मैंने सेलेक्ट किया है वो है एनडीएम, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट या मिली जमहूरी गुज़रात। आज के कल के जो मसाइल हैं, तो अगर देखा जाए और इसके हल की तरफ देखा जाए तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मशहूर लोगों का ये कहना है कि पॉलिटिसाइजेशन यानी हम किस तरह सियासी होंगे, इस मसाइल का जो प्रेजेंट इश्यूज हैं इस मुल्क में, मुल्क पाकिस्तान में, वो हल हो सकते हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग पॉलिटिक्स की तरफ आए, तो पॉलिटिक्स की तरफ आने के लिए एक फॉर्मल वे होता है। तो वो फॉर्मल वे क्या है कि आप जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन करते हो और फिर आगे प्रोसेस एक सिस्टमेटिक वे से आप आगे जाते हैं और आपको एक वजीदार बन जाते हैं सूबाई लेवल पे, वफाकी लेवल पे और अप टू द चेयरमैन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी जिसको आपने इधर कारकुन ज्वाइन किया। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक इनफरादी शख्स ये समझ ले कि हमने अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है तो क्यों करना है, और ये पॉलिटिकल पार्टी जो है इसका मैनिफेस्टो क्या है, ये क्या कहती है, क्या इनके जो मैनिफेस्टो में चीज़ें शामिल है वो वाकई ही इस मुल्क के मसाइल है या नहीं, वो वाकई ही इस मसाइल का हल है या नहीं। तीसरी बात, पॉलिटिकल पार्टीज का, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज का तरीका सियासत मुख्तलिफ होता है एक दूसरे से। रीजनल पॉलिटिक्स करते हैं, एक नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर करते हैं, एक नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स होता है, एक रिलीजन के बेस पे पॉलिटिक्स करता है। आज हम बात करेंगे नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट। नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट मिली जमहूरी गुरजंग जिसको बस में कहते हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो बेसिकली इस्टेब्लिश हुई 1 सितंबर 2021 में भाई एमजे दावड़, मोहसिन जावेद दावड़, जो कि उस वक्त जो थे 2021 में नेशनल असेंबली के मेंबर भी थे NF40 से, यानी नॉर्थ वजीरिस्तान से वो मेंबर भी थे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पेशावर में, ये बाकायदा तौर पर इसकी प्लानिंग काफ़ी पहले से हो रही थी, लेकिन फिर ये एस्टेब्लिश हुई 2021 में। नेशनल डेमोक्रेटिक की मैनिफेस्टो क्या है और क्या कहते हैं और मसाइल को किस नज़र से देखते हैं और उसकी कोर के अंदर क्या चीज़ें हैं जो कि लोगों के लिए एक अपीलिंग फोर्स के तौर पे काम करते हैं। तो मोहसिन जावेद दावड़ इंक्लूडिंग मेनी पॉलिटिशियंस, मेनी ऐसे अशखास जो कि सियासत में एक बहुत बड़े नाम है, जैसे आपस पटक, बुशरा गौहर और इसके अलावा जमीला गिलानी साहिबा, तो वो सब मिलके इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का बुनियाद रखा, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी। उसकी अगर हम बात करें कि ये एक नेशनलिस्ट पार्टी है जो एक स्पेसिफिक रीजन के मसाइल के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये एक नेशनलिस्ट पार्टी अगर बनी है नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, तो क्वेश्चन ये है कि नेशनलिस्ट पार्टी KPK में इससे पहले भी बहुत ज़्यादा थी, जैसे अवामी नेशनल पार्टी। एक नेशनलिस्ट पार्टी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? खैबर पख्तूनख्वा में इससे पहले भी नेशनलिस्ट पार्टीज मौजूद है, तो एक अलग नेशनलिस्ट पार्टी की ज़रूरत क्यों? तो इसका जवाब जो है मोहसिन दावड़ साहब कुछ इस अल्फाज में देते हैं कि देयर वाज अ वैक्यूम, एक वैक्यूम था, और वो वैक्यूम क्या था कि एक पार्टी के अंदर जितने भी फैसले हों वो प्योरली डेमोक्रेटिक वे से हो जाए। दूसरी बात जो उन्होंने की कि जो यूथ है और वोमेन है उसको एक लीडर बनने की एक हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। वैक्यूम की हमने बात की, वैक्यूम इस तरह से है कि अगर देखा जाए तो नेशनलिस्ट पार्टीज भी ये एक फैक्ट है कि वो मौरूसी सियासत बन चुके हैं। यानी एक दादा जो है चेयरमैन थे, फिर उनके अब्बू चेयरमैन हो गए, फिर वो चेयरमैन है, उसके बाद उसका बेटा चेयरमैन होगा। तो एक इस तरह से एक मौरूसी सियासत यानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू उनका सिलेक्शन और इलेक्शन वगैरह कुछ इस तरह से नहीं होता। नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो की पॉइंट्स थे कि वो क्या थे, सबसे पहले था उनका कि रिजिस्ट मिलिटरीलाइजेशन। पाकिस्तान में जिस तरह से मिलिटरीलाइजेशन है, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट है, मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट है, उसके अगेंस्ट हम स्ट्रगल कर सकते। दूसरी बात जो मुझे पर्सनली भी सबसे अच्छी लगती है कि प्रमोट फेडरल डेमोक्रेसी, देयर शुड द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन अ प्रोविंसेस एंड अ सेंटर। विफाक और सूबों के दरमियान पावर सेपरेशन होनी चाहिए। पावर सेपरेशन होगी तो सूबे जो है, जो मार्जिनलाइजेशन की भी बात करते हैं, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक मार्जिनलाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस की बात करते हैं कि छोटे सूबे जो है वो पसमानदगी की तरफ जा रहे हैं, उनको उनके
حقوق اس طرح سے نہیں دیے جا رہے. 18th امینڈمنٹ ہونے کے باوجود بھی چھوٹے صوبے جو ہیں وہ مرجنائزیشن کی طرف جائے. یہ پولیٹیکل پارٹی بننے کے بعد ان کے جو چیئرمین تھے وہ محسن داؤد صاحب تھے, اور جو اسپوک پرسن تھے وہ جمیلہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ ان کو منتخب کیا گیا. نیشنل ڈیموکریٹک کا افغان پالیسی پہ ایک کلیئر سٹانس ہے. اب ہم آتے ہیں نیشنل ڈیموکریٹک کی مینیفیسٹو کی طرف کہ نیشنل ڈیموکریٹک کی مینیفیسٹو کیا ہے. تو مینیفیسٹو کی اگر بات کریں تو ان کا کچھ پوائنٹس جو ضروری جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں نے اٹھائے ہیں یہاں پہ, اور میں آپ لوگوں کے ساتھ سامنے رکھوں گا. ان کا سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے جو کہ وہ کہہ رہے کہ مارجنلائزیشن آف اسمالر پروونسز, یعنی چھوٹے صوبے جو ہیں ان کے حقوق ان کو نہیں مل رہے, جس کی وجہ سے وہ پسماندگی کا شکار ہو رہے ہیں. اور یہی چیز جو ہے اسی کے بیس پہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کہتی ہے, مطلب ان کے مینیفیسٹو میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم اسی بیس پہ ایک نئے سوشل کنٹریکٹ کی طرف اسٹرگل کریں گے. اب سوشل کنٹریکٹ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, پورا ڈیٹیل پہ میں اس پہ اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا, آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ سوشل کنٹریکٹ کیا ہوتا ہے. سوشل کنٹریکٹ بیسیکلی اگر آسان الفاظ میں ہم سمجھے تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو کچھ اختیارات ہیں, ہمارے جو کچھ جو پرسنل فریڈمز ہے وہ ہم سرنڈر کرتے ہیں اسٹیٹ کے سامنے, اور اسٹیٹ ہمیں اس کے بدلے میں ہمارے بنیادی حقوق دیتے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ بنیادی حقوق نہیں دیتے تو دیر از اے ڈیفیکٹ سوشل کنٹریکٹ. تو ان کا کہنا یہی تھا کہ مارجنائزیشن کے بیس پہ ہی ہم ایک نئے سوشل کنٹریکٹ کی طرف اسٹرگل کریں گے. دوسری جو بات کی انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں ہے وہ ہے ٹرو فیڈرل ڈیموکریسی کی. ٹرو فیڈرل ڈیموکریسی کا مطلب یہی ہے کہ دیئر شوڈ سیپریشن آف پاور, صوبوں اور سینٹر کے درمیان سیپریشن آف پاور ہونا چاہیے. نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے مینیفیسٹو کے اندر جو ٹرو فیڈرل ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے نا, ان کو ایک بہترین طریقے سے انہوں نے ایک چھوٹی سی ایکسپلینیشن بھی دی, اور وہ ایکسپلینیشن کچھ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرو فیڈرل ڈیموکریسی یعنی دیئر شوڈ سیپریشن, یعنی اختیارات جو ہیں اس کا سیپریشن ہونا چاہیے فیڈرل اور صوبوں کے درمیان. فیڈرل اور صوبوں کے درمیان اختیارات کا ڈویژن کیسا ہونا چاہیے کہ دیر کچھ محسوس اختیارات ہیں جو کہ سینٹر کے پاس ہونے چاہیے, جیسے اس میں آتا ہے ڈیفینس, فارن افیئر, کرنسی, اور اس کے علاوہ انٹر پروونشنل جو ریلیشن ہے یعنی صوبوں کے درمیان جو ریلیشن ہے یہ اختیارات ہونے چاہیے سینٹر کے پاس. اور ایک ایڈیشنل چیز بھی انہوں نے ایڈ کی کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ جو اختیارات سینٹر کو دے وہ بھی ان کے پاس ہونی چاہیے. کونسل آف کامن انٹرسٹ کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک الگ سی ٹاپک ہے. ایک اسپیسیفکلی کونسل ہوتا ہے جس کا ہیڈ ہوتا ہے وہ پی ایم ای ہوتا ہے, اس کے اندر مخصوص لوگ ہوتے ہیں, وہ اس کے اوپر میں چھوٹی سی کلپ بناؤں گا بعد میں. بٹ یہ آپ سن لیں کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ایک کونسل ہوتی ہے جو کہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ صوبے کے کتنے اختیارات ہوں گے اور سینٹر کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے. مینیفیسٹو آف نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ میں ایک اور چیز بھی قابل غور ہے. ہماری پارٹی کا یہ مینیفیسٹو ہے, ہم ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ انصاف اور ایک ہیومن سوسائٹی اور ایسی سوسائٹی بنائے جہاں پہ ہر ایک فرد کو ان کی بنیادی حقوق, ان کی بنیادی آزادی مل جائے. فریڈم آف رائٹ ہو ان کے پاس, فریڈم آف ایکسپریشن ہو ان کے پاس, فریڈم آف ایسوسیشن ہو ان کے پاس. یہ بھی ان کے مینیفیسٹو کا حصہ ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن پہ بات کی, انہوں نے کہا کہ 4% آف اینول بجٹ جو ہے وہ ایجوکیشن پہ اسپینڈ کرنا چاہیے, ان پہ خرچ کرنا چاہیے. وہ ایک لمبی لسٹ ہے مینیفیسٹو کی, لیکن جو امپارٹنٹ چیزیں تھی وہ میں نے یہاں پہ اٹھانے کی کوشش کی جو کہ کسی بھی ایک بندے کے لیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو سمجھنے کے لیے کافی. اب آتے ہیں نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے فلیگ کی طرف کہ ان کا پرچم جو ہے اور جس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے وہ کیا ہے. تو نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کا فلیگ جو ہے وہ ورٹیکلی ڈسٹریبیوٹ ہے امنگ بلیک اور ریڈ. ایک طرف پہ ریڈ ہے اور ایک طرف پہ بلیک ہے. بلیک کلر آف جو ہیں جو ان کے فلیگز میں جو نیشنل ڈیموکریٹک کے فلیگ میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈارک ڈیز آف دا پاسٹ ہے, یعنی جو پرانی ہماری تاریخ میں جو مظالم ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اسپیسیفکلی پشتون بیلٹ کے ساتھ, وہ ان کی یاد دہانی کرائے, یا اس معاشرے کے ساتھ یا اس پوری سوسائٹی کے ساتھ یا پورے ریجن کے ساتھ جو مظالم ہوئے. اور ریڈ کلر جو ہے وہ ریولیوشنری اور پراسپیرٹی کا نشان ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم ان کی انتخابی نشان کی بات کر رہے تو وہ ہے ایک ماؤنٹین ان کا انتخابی نشان ہے جس کا مطلب ہے بریوری یا کرج. اسپیسیفکلی ہم کرج کی کانٹیکس میں یوز کرتے ہیں ماؤنٹین کو. نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے بننے کے بعد ایک بہت بڑی ٹاپک, ایک بہت بڑا ایشو جو یہاں پہ سوشل میڈیا کے تھرو اسپیسیفکلی اٹھا, اور وہ تھا پی ٹی ایم کا این ڈی ایم کے ساتھ ریلیشن. یعنی این ڈی ایم کی بننے کی وجہ سے پی ٹی ایم پہ کیا اثر پڑا, اور پی ٹی ایم کا بیانیہ کیا تھا, پی ٹی ایم کے رسپانسیبل پرسنس کا این ڈی ایم کے بارے میں بننے میں کیا خیال ہے. پی ٹی ایم کے بارے میں جہاں جب یہ پارٹی بن رہی تھی اس وقت بھی پی ٹی ایم کے بارے میں بات ہو گئی, کیونکہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے چیئرمین محسن داؤد وہ جو تھے پی ٹی ایم کے ایک اہم رہنما تھے. تو
क्वेश्चन ये उनसे किया गया कि क्या एनडीएम बनने से पीटीएम को नुकसान नहीं होगा। तो उनके मुताबिक, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बयानी के मुताबिक ये था कि एक पीटीएम जो है वो एक नॉन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का हिस्सा है, यानी एक नॉन पार्लियामेंट्री तहरीक है, और एनडीएम जो है एक पार्लियामेंट्री पार्टी है। तो नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के चेयरमैन का कहना था कि मैं तो मतलब काफी अरसे से, क्योंकि 2010 में वो एनवाईओ के चेयरमैन थे, तो काफी अरसे से एक पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का हिस्सा हूं, तो मैं अपनी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स विद पीटीएम कंटिन्यू नहीं कर सकता। लेकिन ये चीज है कि एनडीएम के बनने के बाद हम पीटीएम को पूरा सपोर्ट करेंगे, और पीटीएम जो है हमारी तहरीक है, हमारी तस्लीम की तहरीक। तो एनडीएम के ऊपर ये इल्जामात लगे, और स्पेसिफिकली पीटीएम की जानिब से, एनडीएम जो है, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है, ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को तोड़ने के लिए बनाया गया। ये एक लॉन्च प्रोजेक्ट है जो कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है, स्पेसिफिकली पीटीएम को तोड़ने के लिए। जब एलिगेशन लगे तो इसका नुकसान ये हुआ कि वो चीज सख्ती में बदल गई, और इवन गालम गलोच में भी बदली। हर एक की राइट है, और हर एक बोल सकता है, बोलने की आज़ादी है, और हर एक को ये हक हासिल है कि वो किसी भी टॉपिक पे अपना तज्जिया पेश करे, अपनी बात करे। क्या ये चीज़ बैठ के या हम डिस्कस करके हम दलील के साथ भी कर सकते थे, जो कि दोनों तरफ से एनडीएम और पीटीएम में काफ़ी क्लैशेस आ गए, और गालम गलोच और वोकल वार जो है वो काफ़ी चली और अभी तक चलती रहेगी। अगर लॉजिकली बात करें तो एक पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का अगर कोई हिस्सा है और वो नॉन पार्लियामेंट्री एक मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये कोई बुरी बात नहीं है। और वो अगर एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसका पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की तरफ, और वो उनको नहीं मिल रही है, तो उनका हक है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाए। अब आगे आते हैं, एनडीएम की करंट स्टेटस क्या है। तो एनडीएम की अगर करंट स्टेटस देखा जाए तो वो ये है कि बेशक एनडीएम के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और इनकी प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी मौजूद है, लेकिन अगर हम बात करें उनकी एमएनएस एनडीएम की या एमपीएस की, तो अभी तक एनडीएम से इस इलेक्शन में, जो रिसेंट इलेक्शन है, उसमें कोई एमपीए या एमएनए एनडीएम की पार्टी से नहीं आया। इवन की जो चेयरमैन मोहसिन दाऊद है, बाई हुक और बाई क्रूक, वो भी हार गए हैं। अभी अगर हम बात करें तो उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटी और सोशल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की अगर बात करें तो वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। अभी 1 फेब 2026 में उनका कोई डिजिटल प्रोग्राम है, जिसके ऊपर जो एनडीएम के कारकुन है वो वहाँ पे रजिस्टर करेंगे, और उसी की बेस पे ही हम उनको कंक्लूड कर सकते हैं कि एनडीएम के साथ मौजूदा दौर में कितने सारे लोग एसोसिएटेड हैं। तो पॉलिटिकल, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपका जो एसोसिएशन है, आप एक पॉलिटिसाइज बंदे हैं, आप एक सियासी आदमी हैं, तो आप एक बेहतरीन इंसान है। पॉलिटिक्स कोई बुरी बात नहीं है, पॉलिटिक्स मसाइल का हल है, पॉलिटिक्स स्पेसिफिकली हमारे मुल्क के मसाइल का हल है। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि तनकीद मेरी इस बयान पे, मेरी इस बातों पे बेशक जितना दिल खुल के करे, एक रिस्पेक्ट के दायरे में खुल के तनकीद करे। एक फिलासफर हेगल, एक फिलासफर कार्ल मार्क्स की बात याद आ गई कि जब दो अपोजिट आइडियाज, दो अपोजिट थीसिस टकराते हैं तो उससे एक नई आइडिया जन्म लेती है, जिसको हम सिंथेसिस कहते हैं। तो तनकीद कीजिए, लॉजिक के साथ कीजिए, तनकीद करे सबूत के साथ करे, तनकीद करे फैक्ट के साथ करे, बेशक करे, दिल खोल के करे तनकीद। तनकीद से ही माशरे बनते हैं, तनकीद माशरे की खूबसूरत है, और तनकीद से ही प्रोग्रेस और इवोल्यूशन जो है वो पॉसिबल। तनकीद को गालम गलोच का हिस्सा ना बनाए। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।